और इस बीच मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता सहित उत्तर और दक्षिण बंगाल में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि ये पूरे सप्ताह कोलकाता अलीपुर मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है, अनुमान लगाया है, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि आने वाले ये पूरे सप्ताह लगातार बारिश जारी रहेगी, तेज बारिश जारी रहेगी। कभी मध्यम बारिश तो कभी तेज बारिश की उम्मीद जताई गई है। सोमवार और कल यानी मंगलवार दोनों दिन धीमी और मध्यम बारिश होती रही। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार होगी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बुधवार को तटीय जिलों जैसे कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर और में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार को बारिश और भी ज्यादा बढ़ेगी। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, बांकुड़ा, पश्चिम बर्धमान और झारग्राम समेत कुल 10 जगहों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार को बंगाल के कई जिलों में बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है, खासकर बांकुड़ा, बीरभूम, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर और हुगली में 200 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हो सकती है। कोलकाता और बाकी जिलों में भी 70 से 110 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहेगा। बीरभूम और मुर्शिदाबाद में भी बारिश हो सकती है। उत्तर बंगाल का हाल बताते हैं। उत्तर बंगाल के जिलों जैसे कि मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में सोमवार को भी काफी बारिश दर्ज की गई है। कई जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं भी चली हैं और ये लगातार जारी रहेगी। मंगलवार और बुधवार बारिश थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी जारी रहेगी। फिर गुरुवार से नॉर्थ बंगाल में बारिश तेज हो जाएगी। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में भी बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर 200 mm तक बारिश हो सकती है। शुक्रवार और शनिवार को ये 5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे, जिनमें मालदा, दिनाजपुर, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। रविवार को भी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। फोरकास्ट आजकेर फोरकास्ट হচ্ছে যে আজকে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ জেলাগুলির অনেক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামীকাল দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া, 2 24 পরগনা, 2 মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা এই সমস্ত জেলাগুলোতে ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ এই জেলাগুলোর বেশিরভাগ অনেক জায়গাতে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাকি সব জেলাগুলোতে স্ক্যাটার্ড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী পরশুদিন 28 তারিখে আবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে বেশ অনেক জায়গাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং উত্তরবঙ্গের সব জেলায় স্ক্যাটার্ড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এবারে 29, 30, 31 এই 3 দিন পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতে হোয়াইট স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার মানে 29, 30, 31 এই 3 দিন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলার অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। হ্যাঁ, 29, 30, 31 1 তারিখে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাগুলোতে স্ক্যাটার্ড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, স্ক্যাটার্ড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর উত্তরবঙ্গের সব জেলায় হোয়াইট স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়ার্নিং, আজকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলা এবং উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর এবং মালদায় জেলাগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে 2-1 জায়গায় থান্ডারস্টর্ম উইথ লাইটনিং এবং তার সাথে 30 to 40 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে গাস্টি উইন্ড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 27 তারিখে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে 2-1 জায়গায় থান্ডারস্টর্ম উইথ লাইটনিং তার সাথে 30 to 40 কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে গাস্টি উইন্ড থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। 28 তারিখেও দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি একই রকম। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে থান্ডারস্টর্ম উইথ লাইটনিং তার সাথে ঝোড়ো হাওয়া 30 থেকে 40 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় থাকার সম্ভাবনা আছে। এছাড়াও দক্ষিণবঙ্গে ওই দিন মানে 28 তারিখে উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর
এই 4টি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।